Birch spray bagain nyo. Ano inano mo? Wala naman dito premium. Hanap kang premium na ano yun dito. Iba naman yun. Yan o, yung binili ko dito o. Uy, wala na yung binili. Wala na yung binili ko. Eto o, gatas o. Bilang ko sa payo yan ng gatas. Nang. Para sila ni mother oh. Sige sila ni mother. Yun lang. Angel. Cream top. Naubos ang ano? Angel. May pangkape. Naubos. Out of stock. Walay. Yan o, cream top. Mas ano man an. 43 niya, guys. Oo. Cream oil nga ni masiram yun o. Cream oil. Mas masiram kaya cream ta Angel te. Ano naman yung parse? Ano? 200. 20. Angel yan eh. Yung ano eh. Ito, cream top. 250. So 20 220 grams. 22. Ano, 220. So iyo. 250. Cream top lang na. Yung kape. Ayun na Lang, lang. ade. Ayun na lang, Nescafe. Taro. Ay, diba? Ito, Angel, oh. Ito yung binili ko, oh. Oh, ito yung binili ko. Siguro naman Ano to, be? Ano ata to? Siguro linis. Ito yung binili ko, oh. Isa na lang palang to, eh. Maabot na yung 500. Day pa, de. Sabon, tapos ano? Asukar. Ang susukar kita. Yung ano, bakong puti, sa mahal ang puti. Wait, guys. Sugar. Dalawa yan. Ano? Ayan, equal. Equal, refill, sugar. 1/4. Ito 1/4. Ito 1/4. Kalahati. Dine. Silang pala. Equal, sugar. 1 kilo. 1 kilo to. 1 kilo. 80. 88. 80. Yun. Ate, ito ba yung ano? 80 or 88? Ito. yan? Ano? Brown? Oo. Oh, brown. 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 1 kilo. 80. 80. Ano nakata 80? Para sa saan ng sabon? Sabon. Butter. Thank you, guys. Thank you.